बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। दोस्तों, फास्टा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नज़र फरीद। आज आपकी खिदमत में प्रोग्राम इनकलाबी टोटके लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। मेरी वीडियो फ़नी नहीं बल्कि तंज़ो मज़ाक, तनकीद बराए इस्लाह। तो नाज़रीन ज़रूर देखिएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके व्यूज़ और आपके अच्छे कमेंट्स हमारा सरमाया है और हमें एनर्जी मिलती है। पेशावर मेट्रो के इंजीनियर की मिसाल उस दर्जी की तरह है जो नाप तो शीरी मज़ारी का ले और कपड़े परवेज़ खटक के साइज के बना दे। जिस पाकिस्तान को हम इस्लाम का किला कहते हैं, हमारे सियासतदानों ने अमेरिका का लारी अड्डा बना दिया है। उस मुल्क के सरबराह ईमानदार होते हैं, वो सैराब ही दुबई बन जाता है, और जिस मुल्क के सरबराह बेईमान हों वो पाकिस्तान जैसा सरसब्ज़ो शादाब मुल्क भी बकारी बन जाता है। सूर खाने वाले ममालिक में खुशहाली इसलिए है कि वो सूरों को हाकम बनाने की बजाय खा जाते हैं। बीवी और हेलमेट एक जैसे होते हैं, सर पर बिठा कर रखो तो जान बची रहती है। लड़कियां बेवफा नहीं होती। अगर आप इजी लोड बाकायदगी से करवाते रहें तो मर्द की ख्वाहिश होती है कि अगर वो औरत को गुस्से से देखे तो औरत सर को झुका ले, अगर वो प्यार से देखे तो आंखों में आंखें डाले। लेकिन हमारी औरतें तो उल्ट ही करती हैं। जब मर्द गुस्से से देखता है तो वो आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं, और मर्द प्यार से देखता है तो सर को झुका लेती हैं। एक साइंसदान ने समझने के लिए शादी कर ली। अब उसको ये नहीं पता कि साइंस क्या होती है। बीवी ने नई सिम ली और सोचा कि शौहर को सरप्राइज दूंगी। किचन में गई और अपने मियाँ को कॉल की। शौहर ने आवाज़ सुनी और हल्की सी आवाज़ में बोला, बाद में कॉल करना, अभी कमीनी किचन में है। यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आ गई। बात करने की हिम्मत ना हुई। मैंने एक 100 रुपए का नोट अपनी जेब से निकाला, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखा और लड़की को कहा कि ये आपका गिर गया था। लड़की ने फौरन उठाया और कैंटीन पे बैठकर बर्गर खा लिया। अब बर्गर वाले की कॉलें मुझे आती हैं। मुझे SMS करता है कि मैडम प्लीज़ अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करो। सबसे अच्छी सेल्फी पुलिस वाले लेते हैं। सबसे अच्छी सेल्फी पुलिस वाले लेते हैं क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। पाकिस्तान में होने की मुश्किलात, घर में हो तो पंजाबी बोलो, स्कूल में जाओ तो अरबी बोलो, ऑफिस में जाओ तो अमेरिकन इंग्लिश बोलो, मरने के बाद हिसाब अरबी में दो, बच्चा फेल ना हो तो और क्या करे। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उंगली पकड़ने वाला कोई ना कोई बेई देता है। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं। चालाक लोग हमेशा चमचागिरी और चापलूसी पे इत्तेफाक करते हैं। तो रुतबे का कभी गुमान ना करें। उड़ान हमेशा ज़मीन से शुरू होती है और ज़मीन पर ही इख्तिताम पजीर होती है। अगर तल्लक रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, अगर तल्लक ख़राब करना हो तो सच्चाई बयान करो। मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो मत जाओ। एक बंदा बोला, मौलवी साहब भला बंदा अपने घर में भी ना जाए। गुस्सा हमेशा हमाकत से शुरू होकर नदामत पर ख़त्म होता है।
ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا کا ہر رشتہ عاشق عاشقی اور ٹھگ پر منحصر ہو، کچھ رشتے عزت احترام کے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست جہاں بھی جاتا ہے چارجر ساتھ لے جاتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنی آئی ڈی پر فضول لڑکوں کو بلاک کر دو، تو اس نے مجھے ہی بلاک کر دیا۔ سردی کا موسم ہے، اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلائیں، ورنہ یاد رکھنا آپ کے پیسوں سے ڈاکٹر کے بچے ڈرائی فروٹ کھائیں گے۔ جہاز اوپر سے گزرے تو سائڈ پر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ PIA کا ہو۔ کان میں ایک سوراخ پہلے سے تھا، 2-4 خود کروانے کے بعد یہ لڑکیاں پھر بھی کسی کی نہیں سنتی۔ ہفتہ ہفتہ نہ نہانے والی لڑکیاں بھی اپنا نام رکھتی ہیں مہک یا خوشبو۔ بھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے چہرے پر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے مرد کے چہرے پر آتی ہے، اور مرد داڑھی کو منڈوا کر کہتا ہے جی نہیں، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ داڑھی بھی بہت ضدی ہے، وہ بار بار آ کر کہتی ہے نہیں جی تم مرد ہی ہو۔ بیوی جب آپ پر غصہ کرے تو اس کو بولو جی کہ اب آپ پر بڑھاپا ہے، تو غصہ تو آپ کو آنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار بیوی غصہ کم کرے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ کم ظرف انسان کسی دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، اور اپنا دیا ہوا پتھر بھی یاد رکھتا ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ سبزی خریدتے وقت گاجر اٹھا کر کھانے سے وٹامن A کے ساتھ گنا بھی ملتا ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو گلاب کے پھول سے لے کر گوبھی کے پھول، پھر دھنیا، ٹماٹر اور پیاز تک پہنچ جائے۔ آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے، اور اس کے کردار کو مرنے کے بعد بھی۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھ، وہاں بچے ہوتے ہیں لیکن بچپن نہیں۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لیکن لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ نادرا کے کیمرے میں سنیپ چیٹ انسٹال کریں۔ اچھے بھلے انسان کو عارف لوہار کے چمٹے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو نے ہمیشہ آنے میں دیر کر دی، میں نے ہمیشہ سمجھا کہ میری گھڑی غلط ہے۔ ای میل جتنی بھی ترقی کر لے، خبر پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ آج بھی فی میل کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو زمانے والے خود ہی سکھا دیتے ہیں۔ اچھی باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں ایڈا تو حاجی، کبھی کبھی حال چال بھی پوچھ لیا کرو، صرف بھٹو ہی نہیں میں بھی زندہ ہوں۔ ناظرین، ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی اس کے پاس قریب آیا اور بولا کہ سردار جی، آپ تو جلیبیاں بیچ رہے ہو اور آلو کی آواز لگا رہے ہو۔ اس نے بولا آہستہ بولو کہیں مکھیاں نہ سن لیں۔ تو ناظرین، یہی
बात हमारे हुक्मरानों की है, वो फ़लस्तीन की तरफ, फ़लस्तीन का बिल्कुल वो जिक्र नहीं कर रहे और यही आवाज़ लगा रहे हैं, आलू ले लो, आलू ले लो। एक पठान लेडीज वार्ड में दाखिल हो गया तो नर्स ने गुस्से से कहा, खान साहब तुझे शर्म नहीं आती? तो खान साहब बोला, शर्म वाली कौन सी बात है, मैं तो पहला ही लेडीज वार्ड में हुआ हूँ। एक शेख ने अरबी को खून दे दिया। अरबी ने खुश होकर उसको एक बड़ी महंगी पराडो गाड़ी दे दी। तो शेख बहुत खुश हुआ। चंद दिनों के बाद अरबी को फिर ब्लड की जरूरत पड़ गई तो शेख साहब को फिर तलब किया अरबी ने, तो शेख ने फौरन खून दे दिया। खून देने के बाद अरबी ने शेख साहब को एक बिस्कुट का पैकेट थमा दिया। शेख साहब गुस्से में, पहले तो आपने पराठो दी, अभी बिस्कुट दे रहे हो। तो अरबी ने कहा, शेख साहब अभी हम में भी शेख का खून दौड़ रहा है।